Mbalima ou Anyakuma, billet vendredi 12 août 2022. Malien très urgent. Ko Allemagne yi simbo ministre kola temporairement. Kuyu ka coopération suspend avec le Mali. Kle flananya Allemand ka surasi nyamugo chama malla. O kofe Allemagne ko kale simbora ministre kola. Amba fo tari amba fo ko bonne nouvelle. Nouvelle flana e mounye. Américain ga général de ko Towson. Stephen Towson. A kumana anye a écrit mais c'est toujours à vérifier. Mais média ou beka bla mais au ko Américain ga général ko irisuye marama fenjugu chamandi asimima ko luba kalama. Ko Américain ko nga avion mun nana ko fenwere unana munu mbese ka Mali sangolo protéger ko luba kalama ko Américain kuti anyo information soro. Mais Américain ma kuma jugu were fode Américain ga général ko doron kale ba kalama ka fo ko irisu nana kuye avion munu ira ko doron tere ko fen ko marama fen girin chamambe ko irisu ya di Malima ya rone segu tongara ya fo mo madala o te shibon teke kono Américain flek ka fo oh allemand fana wulla ku betaka o ba ira ko le Mali est armé jusqu'aux dents nye kibara fleur sabana mfana soro tuguni Malien kaba koma kodu ana sorasi munu fagara tesit ko français ka mogo nani jogina ou be mogo duru ni mafli metla ka kala ku taranu e Niger ko do sara ay information nanam fana soro français ka kanu do be ko kanu César le kanu César Malien kanu ni a ci Bamako ni français ka kanu ci Bamako a be kilomètre keme yiriga de boli awa ni pano nyesi fe ni a missile lamaru ni a ci ka nyesi ka fefe ka télécommandé ka beni fefe ata je jien kono o de risi chama risu ka moko chama faga Ukraine ko kanu ku tarano e Niger ko français ya bo français be ka kele de déclarer malantendo ga olade yaro ne be ka kuma info moko chama te kadala asimi sona wo asimi be na keleke asimi ma son wo asimi be na keleke awa kele fanana pour que ga gagner kele la sokono jugu de ka jugu ni kenema jugu yi ministre gena France gena bon ministre ma gensa ministre keneme kala gen don mais en tant que sokono jugu de be asimi kele fa asimi mi occupé olula a benala che fanga nye toka jedi fanga ngeni bi da fotro peut-être temporairement don da robi galonga boyi ou ya ke Erdogan na Mali forla choko Mali armée tseka forka teme Turquie armée ka Turquie présent ou ye Turquie présent ou ye sorasu Turquie présent ka sorasu ira wula ka wala a wula ira contrôle nous be jamana ci ou be sorasu de wuli ko blaila pour jamana ngolo don taw ou be sorasu do de glande ko blayer la o ka wuli kama ki gen ou yo de ke Turquie est-ce que Mali armée bi se ka jo Turquie d'accord ngo Turquie be marfa glan Turquie be avion be glan Turquie be drone glan mais Turquie présent o ka sorasu do be ou yo la muruti Turquie présent ira contrôle la jonge Turquie présent sauvé à la population, c'est le peuple. Au peuple, no tikeri la dongo do ika fanga bani. Mais ko de fois asimi ngana asimi ka aklito la. Asimi, nika jamana o de bani doro to ou dabe do ila. Kala da marfa o ka kibulu, fen be bula nyona sibe France bulu. Fen be asimi bula nyona sibe Amerique bulu. No lu ya don dongo do ko malion bana ou beni chiede ni mine. Ali chiete bafanka na make ne tongara de ki daji to akuncha manchela anatanga nouvelle du monde fedro Malien allemand ko kuti kuye Mali bla allemand ye Mali bla komina mena secret fo onyana bi a semene be anno non seulement mena kala en même temps aussi mena explication di bela jelema Malien selon le jeu et voilà a semene fla là l'Allemagne annonce la suspension de ses opérations militaires au Mali. L'Allemagne s'est vue refuser une fois de plus un survol du Mali. Donc, Allemagne bora kolube Mali bla ko parce que ko asimima son Allemand ka avion ga wuli ko ne Allemand go kubeta yoro président asimima foko ayi ka teke ko fo Mali sura suga kay oye baranyuma badi mais président asimine nyabe ni fanga koro mo munu mbawo krefe nunu nga jugu ni français nunu nga jugu ni Allemagne
Che Guevara olu de révolution ke ka Cuba libéré Che Guevara ko sokono jugu o ka jugu ni kenema jugu yi mais aw te ka famia halibi ebe ka ministre ebe ka RFI gen ka France 24 gen ka fefe gen olu ka représentant be bara la e kerefe e ken nga bara e to ka jede ula ima ali France te ka jorobli ou be hakli sigilen be alors donc ako akani rebelu be na tro France te kerefo parce que France ga intérêt bala ni France ye ka faka kogo maka kan o koro ko man awma awni awni rebelu sigi ga fomi ke ka be rebelu ga sorasi bam wani kota o fora dro France te kereba wara aye loi électorale passé l'homme na CNT la France yelela France te kerefo o ba hira ka fo ni français ka te kerefo ka kogo lo te konyumanye mais ne be conseil mun di awma ne se gutungara kelente kodonde. Moi, j'ai fait mon doctorat en théorie de complot en tant que politologue. Mais n'était un diplômé. Diplômé est zéro di. I kana choko choko ni ite na ni hagil na mumbi arama don deme. Okoro ka kalan ye zéro di. Kalan ni kodon fanate kelinge. Awa nete un diplômé. Nebe un nga horonya de aninga yere wuluya. Now abe faka sauver Assimi. Aye baraka ni force de changement ni. No ye M5 RP, no yere wolo déboussera en Paris, no victoire et gloire, ani CDM, ani CPM, ani GPM, ani Korema, Dr. Abakar Sirgi Fombaka et mouvement, ani Dr. Alay Bokoum ka CPM, ani GPM, groupe patriote du Mali, ani mouvement tchama quoi, peut-être nga klite do la quoi. Aye olu faranyon ka, olu de auka surasouye, olu de auka service de renseignement ouye, olu de bese ka ou sauver. Mais bilay aute ka baraka no li bon na ma baraka no li avec ka bara fefe ka be théâtre body ay allemand gen ay français gen a be zéro et révolution est clean di flatter awa aw sona obe keleke aw ma so be ni kele foloke mais na ma clean obeta jiwu yo fe awa na beta jiwu yo fo ba u lebu u ma lebu yaro ye karafi kulushini glogi de bo karafi na ka blasu fiela u be koda aw ka mamunda karafika na o ma clean fali kola aw clean te aw ka difficile be kala malu ya dongo dun mais anga tanga nouvelle dumanu fe folo Malion a semene fla là l'Allemagne a semene fla là Malion l'Allemagne suspend à son tour ses opérations militaires au Mali selon le ministre allemand de la Défense. La décision intervient après un nouveau refus de survol du territoire du territoire malien. Le contingent allemand est composé de 1000 soldats à la mission MINUSMA des Nations Unies. Ko allemand ko kubuka surasi do la bouger kata yoro do la. Assimi mason. Assimi allemand na moluya. Assimi France la moluya. Assimi occidentaux bela moluya. Hali America ya bela moluya. Unita kuma ifede. Ou te boki kele ina fo magorombe ka ke chuko amina do bu madaye ko nyuma ka terianu keniye ka yele ife ma blay ko nu isorobe koda ika garange mamunda bagulu kwa debe faka hina de ben na sanno wala bilay nebe ka do nebe dili mali mo ba be ka do ga Assimi Assimi e ben na masafara de kam wala e ben na masafara de kam abeni nga jana te keche Assimi ne bina Patrice Lumumba ou ya Patrice Lumumba faka ka anyi boka takanai tellement dimia kumbela ou be koda eka nous me takataka ni ou be takati bla ou ga misé de là nous ma ke ka shibon teke kono c'est-à-dire amena et puis sur la tonne bendianu na quoi au boulot ko ça va non tout est OK non Francis Gena bana ambe clé ala ne be ka yela ka fanga iba bilay talay ma fanga ye incohérence be fanga la nga jena teke la kateme Assimi ka fanga ka. C'est le pouvoir le plus incohérent dans l'histoire du Mali. Fangama sigi fana, fangami ya kanumbaga lebu kateme Assimi ka fangaka. Fangama sigi, fangami ya kanumbaga la maluya kateme Assimi ka fangaka. Fangama deli ka sigi Mali kono, kata Modibo Keïta la, kana bla Ibeka la, kana bla Mali présent bela. Présent ma deli ka malien dena maluya, ka kanumbaga la maluya kateme Assimi ka fangaka. Mais Assimi kele ne tokofo nte machi tokofo bini Assimi te ma Assimi te ka kauna be ka ki yeret la ko wulu farimba ni ka wulu farim faka do tabiki
a président Assimi ala ka barka do ila ala kana foyi kila ne be do drone do ye awanti trahi non 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 ne ti trahi mais ne keni ne be do de gen do ye e allemand na malu ade ki ko allemand nga avion te pas allemand fana dimina ku betaka bon grande puissance bede bena bla et clé contrôle la bi fin du même be sauver bi c'est le peuple souverain au peuple souverain fana il est ko fana clé et ga fana modèle du maoula il m'a opposant era la il m'a opposant bébé ka lafia bi il m'a opposant be mo be ka transition clé au lot danger de mais président Assimi il reste sur la signon wallahi nous be ki negen ki blani sranka o le meniga fanga en kala bin ka ban pew wallahi a ben ala na krache e ga fanga tsaka ne ati échappé chocolat fanga na pour le moment wallahi ne ala che ne ati échappé chocolat ela ne kan baka do de kan do yi parce que en réalité auto fanga ate a réalité tiens là obe ka barake anga la nyini mu tiena obe ko ke no e ka France gain ni France gain bora là aka barato ben zéro à la base. C'est la pure et simple vérité. A to be anya babela. Chenu madabla, yurugu madabla. Adama de un libura ku don kasola. Kadama malien be ko do nyona, ka malien fra a be surasi udi. A beninga jana na che wallahi ala. I surasi nyogo munumbi krefa o do de be ka adama de be bla nyona. Au niveau de la SE, au niveau du CNT. Ale bubuga koina, c'était de la mascarade fla kunte maka. Mais malien anya information France rotuguni ko France ka surasi do ku tara Niger ko France ka surasi do jogina ku tara nu u shuye Niger a photo fleni a malien aya vérifier ko France ka surasi do de blessera u yu takata nu Niger ku be tout soigner anya be photo ina aya la je kanyade France ka surasi do de blessera Tessit kelela a semene fla orola attaque terroriste sur le camp de Tessit 4 légionnaires français ont été blessés dans les combats hier. Ils sont en soins au Niger. Le terrorisme au Sahel est un produit français à des visées impérialistes et coloniales. La lutte continue. Agneni soro pagi do sans fait. Malion ko ouye français ou ka sorosi do blessé. Ko français ou ga canon do ben non. Malion canon pisale no de. Ko français to Niger de. Ko canon chikana fo Mali kono. Kana Mali attaqué. Attaqué fait ka ke Mali labi. Tete musote français de dou. Mais c'est kinga kumaka. Attaqué fait ka ke Mali kono bi. Tete musote français de dou. Maintenant français ka missile César comme on appelle là. Maintenant français ka missile César bokaira aula. Au missile César, ibise ki to Niger ka chi Mali. France bi to Niger de samno ka Mali attaqué. France bi to Niger ka Mali attaqué. Ni Mali ko ka be répliquer avec guerre Mali ni Niger ni nyokonche. C'est-à-dire que en bas de niveau là bi aya ta droit kala je français ka missile fla photo fleni kano César tasuma de bebo kano ina français y ni kano de utiliser Mali kan contrôle la Tessit anya tasuma de beka boni kano la ave fonne mako kano César ko français ni kano César de chi ni chi abe dugu boli abe kilo keme yiriga boli yana kaka cible atteint awania c'est automatique kano César ne kano César nia automatique de do ni a bitonin pi ka yoro ira be to yoro de attaquer ni a biton pi ka yoro ira aya la je abe fonne mako kano César anya information sur ko français ni kano de ti ana kana Tessit de Niger kuya chi kana fo Tessit donc Mali ni français de be kela sa sinon Assimi terroriste be ban fokala déjà Assimi terroriste ou fakaw mais terroriste ka porte-parole de ere ka surasu be kulu gere auna ere ka surasu yere be ka barake no lui c'est-à-dire que incohérence ben pouvoir là ne ma Mali pouvoir yi fanga yi ka fanga nana ka foko a incohérence ba fanga la ka teme ni fanga inka ni fanga be inafo c'est-à-dire que ka jeke passe partout façon doyer c'est-à-dire que il y a c'est le pouvoir le mal organisé que j'ai jamais vu dans l'histoire du Mali. C'est-à-dire mo demanamanu nous kadi mu yoboke ay français ka kanu César na jere ambe ni bela mu be se ka transition sauver bi et raison d'état be façon kanu bila ni mo do kuma do fa façon ma idimi ko jugu bi se ka kuma jugu do fatiki ma
à cause de l'amour, à cause de la passion que tu as envers ta patrie. Mais il va faut, ou bien là qui mine kati lebu. Finalement, Mogobe Sran, ou va faut que tu transition demain. Aya ta encore la dede. Malion, bien vendredi 12 août 2022. K'a fɔ président Assimi ɲɛna Allemagne kɛ ni gɛnna dɛ Allemagne gɛnna France gɛnna awa o caman na malo la mais u b'u dimiya labɔ an na awa u t'an to yen fana Maliens France ka ni France ni kano César mun utiliser anw contre la fɛn jumɛn bɛ se ka to bi France bɛ siran anw ɲɛ o ye peuple de fɛn jumɛn bɛ se ka to bi France ka se ka reculer o ye peuple de Allemagne kɛlen min filɛ k'u ka sɔrɔsiw gɛnni mun kɛ ne bɛ conseil mun di président Assimi ma le plus vite possible a dɛmɛbagaw n'a min ɲɛsin olu ma a bɛ sira mun fɛ fanga in tɛ laban ne de a fɔ aw ɲɛna a y'a sɛbɛn aw k'a da Français sira et tubabuw sira ka Turki sɔrɔsiw la wuli Turki présent contre la Turki armée Turki bɛ avion dilan a yɛrɛ ye Turki bɛ chariot dilan a yɛrɛ ye Turki ye grande puissance de tubabuw sira k'u ka sɔrɔsiw ni président bila ɲɔgɔn na kuma tɛ Mali kɛ ni ma ils sont très forts les blancs sont très forts a bɛɛ ni ka diɲɛlatigɛ cɛ mon da irisu ka dugu ci u bɛ dɛsɛ Mali la u tɛ dɛsɛ Mali la o bon e bɛ ka France gɛn e bɛ ka Allemagne gɛn sisan e ye déclaration de guerre de kɛ tubabu jamana bɛ contre la bi bon mɔgɔ minnu y'olu kanu olu ka porte parole bɛ Mali kɔnɔ e bɛ k'olu gɛrɛla ka baara kɛ n'olu ye n'o tɛ yɛrɛ faga ye o ye mun de san nɔ c'est très grave donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ ko jugu tɛ a ye information dɔ fana sɔrɔ an bɛ n'o yɔrɔ fana kala maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ kalama an yɛrɛ bɛ mun kɛ ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna Che Guevara ko ni marifakisɛ tan b'i bolo i bɛ kisɛ 9 i b'o ci sokɔnɔ jugu de la fɛn ma jugu diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ sokɔnɔ jugu kan i yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔ walayi o de ka jugu ma ni diɲɛlatigɛ mɔgɔ bɛɛ i ka sokɔnɔ ɲina i ka sokɔnɔ fɛn n'o wuli nɔfɛ don o don bilayi talayi i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲɛ i b'a fɔ ko kuma ko danga de bɛ ne kɔ i yɛrɛ b'a fɔ ko kuma ko mun de bɛ ne nɔfɛ mun de ye ne sɔrɔ mun de kɛra a y'a lajɛ mun kɛra dugu in na a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Turki président u y'o gɛn ka bɔ u wulila k'u b'o gɛn ka bɔ fanga la armée m'a sauvé dɛ c'est le peuple qui a sauvé fɛn bɛ se ka Assimi sauvé bi o ye peuple de o peuple fana bɛ ka commencer ka fanga in yɛrɛ ka a ɲugun fanga in bɛ ka kɛ ɲuguntɔya fɛn de bɛɛ ɲɛkɔrɔ bi ne yɛrɛ bɛ ka kuma bi wallahi billahi cɛya de don sinon fanga in tiɲɛ yɛrɛ la ne c'est à dire que ne déception i m'a ye dɔw b'a sɔrɔ Segu bɛ ka changer Segu tɛ ka changer o Assimi ne ka mɔgɔw de ka fanga taabolo man ɲi fo ka diɲɛ wuli ne t'u bila a bɛɛ ni ka diɲɛlatigɛ cɛ ne t'u bila dɛ mais ne kɔni b'u jogo fɔ parce que ni Assimi nin bila sa i ni mɔgɔ minnu bɛna taa jɛ olu ye France ka mɔgɔw de i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ France tɛgɛ kɔnɔ donc tafan t'an na nafa t'an na on est obligé ka Assimi supporter fo don min na n'a fɔra ko a bɛ tan Ala k'an kisi o ma a kɔni bɛ fɔ ko Segu Tunkara kɔni ye nin kuma nin fɔ dɛ ne kɔni dan o yɔrɔ de ne kɔni ne bɛ fanga in na fanga si ma tɛ non k'a fɔ ko dajugu dɔw tɛ dɛ ni fanga in ye tɔga jɛre ni fanga in ye doma kɔnɔ de n'a ni tiɲɛ t'a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ a bɛɛ ni ka diɲɛlatigɛ cɛ parce que dɔw bɛ fɛ an ka bɔ an ka nkalon tigɛ an tɛ nkalon tigɛ o non dɔw bɛ fɛ an ka bɔ vive Assimi mais an kana conseil di n'i bɛ mɔgɔ fɛ i b'a conseiller di mais ni e bɛ mɔgɔ fɛ i bɛ bɔ ka conseiller di ni ko min man ɲi i b'o fɔ ka i bɛ ka to fanga la ne bɔra ka i bɛ ka critique dɔn ko non ko Segu Tunkara ko tu exagères parce que dɔw bolo n'an tugura fanga kɔ ne bɛ fanga fɛ e kan ka fanga la bato di ka fanga et puis o de ka di sɔrɔsiw yɛrɛ fana ye dɛ i ka tɛgɛrɛ b'a fɔ olu kun ne de tɛ tɛgɛrɛ fɔ nkalon kan ni nkalon tigɛra ne b'a fɔ nkalon tigɛra c'est tout a bɛ ɲɛ cogo min ne b'o de fɔ mais ne kɔni ma mun kɛ nin dɔn fanga mun filɛ an kunna fanga in tɛ fanga si ma ye fo ni Ala yɛrɛ farala an kan bilayi talayi fanga si ma tɛ parce que force de changement i tɛ se ka na jamana jɔ ko k'i kɔ don force de changement na e tɛ se k'a fɔ k'e tɛ lɛ fɛ mais lɛ naji ka di k'e tɛ Faransi fɛ Faransi ka porte parole minnu bɛ Bamako kɔnɔ olu protégelen bɛ olu bɛ jamana buruja olu tɛ taa kaso la minnu bɛ e yɛrɛ fɛ minnu bɛ Mali fɛ olu bɛna bɔ faso kanu bolo ni e ye fasoden jugu ye i bɛ bɔ ka kuma dɔ fɔ à cause de l'amour, à cause de la passion. Mais ou bien minedron keki ne mene. Jama courage sɔrɔ bilen. I tugura ni sɔrɔsiw kɔ i bɛ sa fali sara boci banna. I ba bɔnni la, i fa bɔnni la. Sɔrɔsiw yɛrɛ t'a dɔn ko fiɲɛ wulila yɛrɛ. I s'en fiche a bɛɛ n'a na kɛra cɛ. U mago t'i la quoi.
il s'en fiche de toi. Angane mo ngani don o de nié ne kan bora ka kuma mfo ne be siginga kuma kan. Ala ka barka do malila. Wallahi ala ka barka do malila. Ala ka la transition bi. Ya rabbi yama ala ka klinement di surasuma. Ne bo drone de fort, nte bo kono, pas plus, pas moins. Kuma bana, nyem kuma mfo tane don kelim fana tadje. Ala ka barka do malila. Que Dieu protège le Mali. Que Dieu bénisse tous les Maliens. Ala ka klinement di surasinma alibi. Alibi ala ka klinement duma. Ou akli may hina tout sukuna, makaro tout sukuna, ou te mogo wali nyuman don. Ou ti wali nyuman don awa ou te mogo chife nou yerete ou boloko surasi kodedo. Awa jamanai ni mogo be asimi janfa be bo surasi de la te bo civili la. C'est clair comme l'eau de roche. Ou boloko surasi ko drone do. Ou haraba de be surasi ko la. Ou gri ba to do. Surasi be blabla woni nyokonche. Na dun gelera domina, civilu de be bo, ol de be ta boulevard la, ol de ba protéger. Ni aye seda o be sra onya parce que peuple de bora. Ayo peuple be den krefe. Ka beke gwani wara ni jakuma uye. Ka o yere de kayada ma donye. Ni ko kuma fora awma o tigi be ta tribunal la. Mogo civilier o be dogoya. Aw kanumbaga ka ta premier ministre la kana bla mouvement mogo bela. Yere wolo mogo ye kaso ke. Mogo chama ne yere minena akasra foita la. Mais do be bo ka Mali buruja, ka Mali surasu buruja, olu protéger lendo. Awa mogo be ka Mali buruja bi. A beni surasi do be bara la ji jukoro. Ima obe ku keringile nan kerefea. Ou nana journaliste escroc do ye en krefe. O be bolo be nyogomolo dogo la de. Depuis wakati mina obe ka transition buruja, oni surasu be nyogon kalama de. Awa surasu do kumbe. Surasu ya do ga moteur fali. Ka sura aluma ou yere déclare officiellement. C'est pour vous dire que nous konde be incohérence ma ni fanga imbe ina fo brisa nyagamin quoi. Incohérence totale. Ni fanga ni incohérence totale di. Mais ala ka akili nyuman duma. Ayara bi ala ka nan tara ni sran fe ala ante sangale soro fanga imbe bi.